malugil tuta sado me era domu le gurenga sule mertelte al kung sa amil mera station gibom sado vira urora bla pulis tokuni tokora tele igaletin nila malgora dir ka kloa raureng ra blum agi mertiale mokte ka ngamal mera toksyo mo educator adra blu moktumungil understand that talla men diakal kama madagim lam ko mal lo medikrar ad lo yom de emrar ad agi di yom makatak kangi morar ad mutumom no la sel kukloru laurer pulis et understand leng albebile ka kukora mo ngania mondar adra bluk mutigal pulis am karangan ding kama mal aurera mal simple gi mal di ol tau tralla emarong diregal soal ngutel te ale diregal di mos modia telgibra el week ngaria police week aquí diregal do special te ale mo di other diregal telgibra tel tora police week le te ulmur sia sunday mau era do mule Sado me ku kote ku dersia sus ma ungil tu taul mora ai betul mar klai ma rubukul belau bilung ebir klai mar sil belau president ma vice president ma rogul member executive branch senate president ma speaker ma rogul adro olbil direk mora governors ma trigger rogul member state legislature igel tilura ulel kwasi tiang mali mo smada telgibel sierra igel kukora raureng rabulul kire la tokora tint diregal pai poku mu ulel lo ai setel police week ulmu ulel sera sunday ulmu ulel police week el tiamo ngaril tal sunday sera sunday ulmu ulel ngaria sel dumplumas ma tora fishing ominget fishing expedition misera sande volver seguir el tora plumas yung tilo da tablol air tel mlora ominget mlongil toka mlongol tangat mlo tokangil misera leme gim ngil gimuldar sa mora hospital mora tele old age mar wodala madire kal ngani amlodar sa mora blila kal bus ma gidere kaldi ngutel te ale orang asuli trigel pulis ku plos bari del mortel lo megete mo ngal tangat mo los eten ma pirangi lo dar sen morai gi el basol black pass eli gi ulmu sera ko tulurior em lania talk show el ku koradim sa da trigel pulis week eli le tuesday em lani sel dung police inspection em lani rajim mar police roku ya em rajim Ila kalau menteri vice president tamlo mo tu lo kuk koradi message ngil kira tel tora police week sado ya tiang ulmu ura 1962 Congress lam digel am le pasalla el declare May 15 el police week tiang mali mo pay tribute mora dirigel police mladra line of duty makata si beli ya nani ya presidential proclamation tilon may gero ko national flag am le half master matya gitu suspe eli direct maldi o darsa o ame angora ma memorial services el mortiri del police na madra line of duty ya kadil bela ma blul other rogir seguida agora kade blom so de la police week e direct al molmol melania abebir activity ra duste ngang monia umbrul komira atala emoche moto mo bro komi emot mok laigel kukrogul basortir lesel friday monia inspection vice president trigel director sa mobile inspector gelokul workstation ra esel sabadong agiguk mo makarogu yang ani ako ragrel blungur kamam ngan moringira ay side esel club da seguida ukora omso del tal tokora police week la kadam anmul mora tokora tint ma paidi metegi de ngate alungum sa
Sergeant badang la mungkuk mos mada toratin te ayel bolo sada angania kombalil giblam identify el sebed el low special misila tinte gora work around it el mo ngey del baby la tinte el baby le amsil oiwil ngario indi ngari sel margin of error el ambel low sokoleringi e go ngey del toratin madire gal ngania gora a confusion el seguir el tokora advisor el tungul bergiram dalam lai mentire se dire illegal ma sarjun petang pengbo osmodim pai kuate alam sa sarjun petang relam kukla bol sa lagi tokora tinte sulang awil tuta sa do kurang asula direktor maskaka ate alan mo se mo osmodia tokora tinte kumara sa do wasen direktor bedo ala adal muruta aurora bolsodim nakasigi dal ko araw renga adrablo makumo ra to ko tinte makumo sel kita wil madingal basa to ko tinta di mora window may gero wul nya madoramlay me kumo morsel ulel sel nya front window sel ka wangal number ng lumrara sel ulse amal di 6 inch sum kumilat kon mo tintram dalamlim ang mal di 6 inch from top to bottom sel ki measure nya ngar sel balnga lamlay atap palmira param lomso de la wasen 6 inch all the way mura endra apitang mabitang yago ulak mom katakli sa to yung alsela urera magi mom tigal to tintel ko rainbow di sel ulak mal ginel di mal 6 inch raba amidel mura apitang mabitang mal ulak mom katakli gida gibem kam gibom face and mom katakli ra bulwasen dia sel 6 inch sige la measure mo man ngara end to end di 6 inch dia ka ngod ngara below 6 inch direk nganya was tigar el braka dalam below 6 inch same direk el braka takal illegal was sidrom so de la 6 inch kada mora to ko gal window ra side maurir min direk el sige 35% legal yung ay gel direk el formation na before was al sukum so mal telgiben modar yang ang isel wase 25 mo 44.9 al ka pera 50 dala el sum so malu tel given mo dara esel wana 20 to 24.9 el 75 dala hararing di seguidor ko nga direktor wase ayal niya gi plom ka mega research ko am no traway al tint esel time lan mot moklala esel tintel kilt makti esel maliliw tel 20% Sige del time le otrul mer el ang. Agi segi mega bisit so magim lom tigel wase el aragim loni sel tintel tara 20 lingi adar. Masel tester sel bol tester ngi ang mo illegal. Sige del tintel wal legal 20% a 680 a ultra sige del. Im lom tigel 680 ultra sige del di segi bora aksaw moror. Ira surang al mais. Aksaw am la outer sige del tint. Ma isa direkal out di isa ultra sige del illegal el 20% del ngiya gora patingala charcoal telgi belar kan di baksa wasen 20 di testera o til wasen illegal sige del ultra nga isa nga direkal no durtir makulo direkal me informatir sige del masel ngiya umso de la tintra ga del window adios isiu al sukum makamle tintram lim el base gidel percentage maaral engirel dos issue segidel leng indigay tra registration card ra kaole komera bla police et tester ngi ko moharar ngi mutlolia sel registration card makamamal mrut order sel gibom stop ra ka violation egim test egim o mes sel registration card o sisil time sel bol domestic ngilol arngi ram dalam lai sel kora screen ngora swadal wasen tabole ngora wa badnge latin tel silver el kalkal wa arul el girel sel stop amla ka to digam dalam lim protect ra sport malubeng balyo klalo ngora sel amlai se di girel sel stop amlai kamal arngi liakal sel amlai alorail ingya amlnget ra madal amlai mal blakatakl direkal illegal ngarala mel altema
mot maktela wera madirak kalmla anya udol lagi mat mok real say gid tom ko doring ko rawa pa historial selter rak klase de kung motor klira bitang mandido ko daging kal square ngal windor ka ramadan nga sela kukulere kala traffic maral betul la almir kat mokleng au ul mse dia kal girel ngangi yang rumur tamlay tokol time betul la traffic yang mo dia kal sian mo dia kal ngua a direction nga adalo makal leader yang mouse amnel makara mong motelal boko kulungaw kal malal attention ngi bay sige dal ngoga ka mo bure ka ngi direct kal nakam across the other cross rail mong el time be agi me ngom pok la wera me ngan yawdol giblam kat mok gel sige ella al direct kal illegal mong ngil bolo do lo dinger atrablul gel sige el tokor sige dal screen do bal mal argi ram dal amlay may gigi dal direct kal gulgol wa se ya atalo astige ngi lo ram dal amlay lo yetir sige dal 6 inch magi direct kal na kutmok la awera mal girel ela sel nganya bebirar adul tintam lirirel moria gigi dal bebira montai la kungungal do di five ngul merkati engungal penil merkati matester am kat taklil wasai mlamo below 7% tergida acceptering ayra alsela wera mal giblam kot mok girela to ko ratin mong ayagi dagel bebi ratleta era ato ko ratin tel gimo maktat kara adra blue to ko ni drivers lo ase po al sukum ka wadir ko aise me tintram lim me mat makli ebrera mamal mol marapek kel sils ya ko moral wasing ayagi da especially segi del paisor ngaram da ramlal nilai ramur taige ya direct ula direct karior mal ubeng morota al ubeng ul accident mo mangit osingem atara direct segi del paisor sel nilai ramlai especially al nganya udor raral tigal flakmen betokol time al omkale o tira flakmen mo ya akla mes ramda kal oreng o tira segi del bisan del paisor segi del malnget ramadan baby lang ko ra silver kaloring ya kaya kad mo sa taigel rogul treta lal kawa umre ka tel winto I maigel gateng aigel gateng direct illegal ya kam il abstract tang dil ngara igal winto malu betu ku klolya benya a window ra side aigel men direct illegal engirel clear abure kaw au ulmong tel melela la mang ngayel lo ko director ko malwasay ko mamal jol totala mong ayagi daw ngil ka plat ken tirel kama mamal mol mawreram motmok lagi gidel akot te kata kulbuli sa kata sa safety ayagi da kirel ngal alam make sure ng jakal bolu ula ko la karior matul malira hindi mlike gidel ngal yang ko kaman misulang kali special assistant sa di kulingit magtira kali tela gel dilu sarchun patangla agi malo lingit sel sum como aratin musel sample el membal tester ngi mal bringar ala mom arare ngul loyal amlay el mel fel el adolu buta magi mal dire kal mal lol talo ngo sial ad masel ela bomol aratin tramlay kam ara sample ngul may tester ngi ram sil kumutyang ngil ndia kara wala ko ora rogi del boy staudo de me adolu buta ngi sulang Malu tawe Salvador man saula director mlakt mo nga igal susura kamam matik ti al sabele ti kulmol malu total ora kaum staff kaum adrabuay ro kuy loreng sertial radio station ngora dimlak kaltmok le sado el mel me melokoy ako jakal bol kamata al da kan di swakal el gora di reminder public el wasing kama mahmal di implement tala ngan alila Ministry of Justice mahmal di implement tala aigel already balduk kala nga lam katmok kala aigel gi multilak magi mal diolgita support ma patients ra public yal ko nga ringa ngidil ko ra gerel sorry clarify mal sabil di ko ra blar police malube tokol office ra Ministry of Justice and sabil
الهنسي أيجي القوق قريرة أضربوا دي سيجي دي ساتوي الغارينيا كده Sula Mr. Quintole Kabung Sergeant Nirangaptang. Oi, saule sado yak nganya so kadim do liran mutulwan ra tokoira tint. Selguk tokoira igel mlal dulo sing factory. Tobra kumbali factory class ringi. Sel sumung yegid mlal ngia factory yung blakatak ngana registration kada council minister amlay etroli al factory. Di experience ngage sado era tokora urior. Etiagi del factory etira moto olira tinterngi. Magim testing fail, magim katakliraat. Hindi rin kulmornya igi del kwa issue magim om kataktil. Ruti iya tokol wase tiagi datin tel blam dali. Au ulmong factory girel di factory. Ndaka pomol elang rai. Sige dadi so kado olir sige del tokoratin sulang. Sula Sergeant Nirangaptang el hace el mosada que del percentage regale tinte ngariam sil mobile test egal el tinte mom de placentilar presente Nguay se ngariam sil gi mobile test lerul badangel ngari sel gi di motungira rongole la class ang maskid mesel kukti dungul magnet sukuma kawasya class ka di gelberio enseguida tara dengelat sita kamamel ki mopa testering nga mas kamam seguida percentage el awe como lo aisak mangania es el 20% el tinte mlamel sel mun regal misilen fele el diaglo ay gel dimlar tinte el 20% ngoy se seguida el gulgorngil tara 20% nga ako na badangela charcoal dar diagal light blue seguida se the testing failure seguida percentage Ato era 20% al sumum le hara ora 20%. Mela gigid el tinte relanga ngil dil tinte mlai legong asabiul testering mom dengek plasing multirakra la malubendia. Ngoise. Sibiul aisak mongral percentage la tinta asabe de lo spera gal window matel frontra windshield mapak. Waigel gulgoran luasya la 5%. Di seguida el tara la almno dale luasay. Al sukuma nso malharara $50. Ya testera girel top angara 25 to 34.9. Al sukuma nso malu telibel modar garsay al masadra 20% and 20 to 24.9. Tilal mulgoni morang agal side windows Malu mura ka rogui class na mla front maba. Oy. Waigel kulo ko yung malungil makadam katakli. Al sukum kam lehara or segi da dulwasen 20% legal 20 to 24.9 embulgula sengi rogui mato. Lekama magim test lagi test ngi rogui. Lang mla happen el se emlo a illegal raba elo a ablem harara 20 hindi ko mamamol giram iga rogul mato lela awase ay ki rogul mato ay ki kita giram make sure ki test maigel mkegarel mato lang arasay say gorana mudia ka gerel tinte director oye meklutali do lese Salvador alul magimal o mustirate alar adal wasemem era bom tintam limiu ay kamal bring la klalo mga igel sample el member check le tangania tinte mabak sel me ase tiagi del uklo 20% o le dit na spenda udir magi mal encourage ato kasi al sugum sa mal tinta 20% mga member test mal ubong 25% el kuk mo 4.9 el asel 25% se di tada ringi rogil dia kam haraw ang idil ngrang adiri kal tanga amlara kablement idil amlara kablement adi allow the 35% dia kal sabi el merior 35 le sil valor 35 ma illegal mangidil amlara kablement tidiri kal lol taw tringil sto amlara kablement sum triple dar ang mukul illegal amlara kablement kadiri nga
amla government tadi 35%, aku tim nila ada 35% tadi tada, dia kamharau. Dige ide. Sumukora dige agere sado Sila director, kung karang ratin te kito mesete al traffic at sumundi wila adogere ngani tan lurio rasur. Emergo ngani a portion te lurio ngani ng malal matial el gabertario belo el sekle se indiaga un light tirgel adlo la bagel sign el mal baby let don okra adlo ngela gel madromu kang mandesep ms. Again, ngani aklisi ul kora instructor tin matermu lagi mo blagatak la men civil moes. Why say other company I gay a baby part ngirel ngal alil girel kut mok makamal masawra til information aku ngarabla police direkal madala director at ay gidal kukira traffic madibo ko maklat ka adra piusil tira di ko mura lagel mitel ngamal wa say gida gida require Mansula sergeant ngirang abdangala au ero omeng mlania police plater lulu aisra ngale Tanclen Marino el buigra Mario Edwin اللي بديها ترى ديلر again a reporta kula sita nangul miskawe sergeant el girem laureorangi elang wan sebem lo isa ablura starus se gide laureor elan mil mutrela why say tilal report mo sa odringi amor web ter segide dulasing family protection act nga ka ako adringi umbral wasi awura milkat mokal nga Rebecca siral beranga yang milkat mokal murakorta mo el altameng nga rebel imarakorta ni ako mo o ay sa iwatas ring diesel nga alam bar pulis agit makliaw ni ramal murakorta sulak ela bilgulak na segel information blam gather au blam durokal mor obisa attorney general di giri lol tutak rangal adal mle suspect el giril tagid el incident Eregi mo follow up ra singlora obisa A0 ingral case. Sira Monday. Kamam sulang sergeant tendel ngarang ngaria bebira listeners several oil locator ngaria te report a incident malu betum le involve reporter arbulisa amorngi te investigate ndi ngoy tagidel case Mario ko prepare ngi ang morme ko rawal bol meudra obisra isil file ngi aluma ndigi mo follow up sil case klaseng lam garanga obisra attorney general girel marada habla mundia klaseng ani a process el gira ultira keringi involve by case director ngani awan el goler sebdung mraer jungil que malungil tuta goler ngara malungil tuta stiga sadoy director of the police mereka sudah police mereka namungil aliwen adi gerel awa kapol lutur mo clear tel ulak tinta alla ang full mo ngarang 25% ram ko mo $50 sa malutul daro kalutur mo clear smoli alla ang full way say bodo dagin ko bodo ko ngor ni alla mo kul latin dirang ko mo kasal sama الموت ده جاي حراره تيلان قالوت المقلين بدو ده شلا فول مورا مقول لهم سبيل كي كابو oya mal masawla ko la yung ilakaril alla 35% tatada el tinto di seguido no additional la lo bangel se 35% al sukum so mal tribal modal al 35% enseguida el 25 el moratorio 4.9 diga harara $50 y al sukum so malut el telgib el modar gar seguid el dolongel seguid el percent el guk met 20 to 24.9 e kapera $75 aktim mutun matakliatada a 35% di gigid el oral ay gigid el dolongel ay percent sulang Salvador
Lirsea sel harau ra igel tinta cukum sama $50 $75 igel one time payment. Dil cukum expire amli mo register engal liar bulisan butil chega ringi legas il malmong et change. Mal sumo ko dir ko til klisel blem harau ringi agi pas ram lain dil sumo ko na do ela tinta ringi agi ko mo charger ga igel additional. Sulang. Okay, mela sel malgoni sargenta sel 35% la tinta di free. E sel 25% il mo 34% opera a $50. E sel 20 il mo 24.9 a $75. Luego la clase mla mo tel gibel mal gora mo o var ka kalor ni. Kamam sulang director kam tirgal dame namo dia ka kora a question el mending karinya kamamarada media bel oil el mala information habla policia gora wal salmeo doba accident malben incident ambulance otira andmora emergency room adobong en dia ka adal sebel mga dura adra newsul adra hospital metenar was mangrir mar adra ambulance metenar was mangrir am laringi sel training am laringi ra blem sponsor ngi lengo ay sak mutiagi der media uleng mo dia kai like makara ngo role len sebela information en mobiot del todo del media ak madangek place bekel duste vice president ministerio gmiwa a holda press conference el guktingil radra media me o gengangil dilget indiga gidel gora incidental di tu para melengela time wangara kantak tan sibil gora oterga klil na senta kantak person makadamo lengara mong arebe kamle sabel mal di ko subak la to ko lenit place tiagit ali ay gagit o motob da gagit mal mlemre endi kom guk ngulmor babel ad embay digal sabel mula gal kabong medicament tilang sado yang kora tora media nga ke PI ora Ministry of Justice dia nga katengel posisyon na lak alwid di lubra under Ministry of Justice ma obisa vice president ma maral waisay maral roguil information before al tobra ministry ma obisa vice president agirel medrunga nga otob da igel official information ang maybe that time especially agel mora hospital abal all gimingira doctor mo otob da official information ang musab amal release information digel basic el information el wa age ma igel el blil responder police igel sabi el release digel details as to ngwangara tal malila ngara ul mong miltamal malub ngara starus ra tal malil igel all gimingil ra report ra police el maira doctor etamal memska nga kamo sabi el otob da sige dia Mamsulang PIO sebem lo ay sera status tertiale sesebel di lubra amyun selimor oblila mil sesebe ngwang raurelir arbulis el girelse ngagita direktor ngatiaman sabel mo koradi mega comment el girelse hindi se dir under investigation so far koratretele laurer elang sado abel all sel tal transfer a case, el criminal case, el mora obi a division ra criminal investigation. En arse tamru ra rerir, edira kalbol official any information unless en sendra report el mora obi sa HE, ya HE sel file sel report en am usab el toba da igel official reports. Cabo director. Yene Sado bere katang atyang ulawa full information bisa akan share di ngani limit trakel box share selgay sa di nakal sendringin mo na criminal investigation ngani yung leader ngi marbatrol uluro ngi elak alwithing lamong break selgay sa pang nidira almer matak igel kay sa rokul mo bisa HA sign off mo bisa HA di cloud nga kan lamong break mata
gel responsible al able lulungo tu uringi hindi kan me report tan bata kan hindi mlara patrol le tumru uringi ling amla yang ngil information mang sel esun eseng mer mata excited ni ega dire kal mor obis rabai se ta forward mo HE sel mor HE kama mosu amal mo public leg yo was lo sing lero ko tol doru lo mo ding lo sing person is innocent until proven guilty otherwise in court sulang. Una sola director naway sa status sa segi del plan Mrs. Bramions lengaria information at ngilara 2 days ago mal totally mal ngodar ay kalmol ko gure nga sule mel gire la geleng le gire lo sikrolele verify kal information around dim no de agate legal dum dim la kultob da a news el gire el paysa gel gugi molabel kulabel information ngaria Director sa ununggal. Chapel. Koler. Kay malungil tutaw kang raer. Oy, ali malungil tutaw. Malungil tutaw. Oy, tamal masaw tirilal bulis raigal malungil information lepas mera arablu. Nga hadir ka ngarinya ko raw ring nga hadiwa ingel de lastal koler. El gire la tinta. Ngora sokan mumni la sekmal ngara ule ngarinya limitation ra legal ma illegal al tinta arung ngora wase kada prevent kada try prevent wa accident endi sei del gora wase aku keswala lutel modar que se del pay tinta mi del dark aku kora mo ora warung karingi le kwase mada ada bom da harau esen garantirar adal harau wase mori al accident segi dia kora mo ora warung garingi mang kami luto amal mo ngils modi segi especially segi de patringi wase al sugu makada so da luto moda que en sebe del pay le pe garantir wase en jakpok accident ndi segi dia hari ko saula gole sa doy kwam sel ayel gimrur tringi luru ra maldi oltirak la lam katmok la segi dia mal gimrur tringi ayelom sodel wase adharau ra darger mo dia aye serangani public hearing ayu ku le da sa yelul do swam lo wase Baran mukta katala waseng bol sa el mesa adar al chilam lai la kukurera ma safety di seral mukat muklala el may ya kama maldim lol tirak kasela aro kul gimorula maldi ol tirak lala mundia ka kama ore al kumulo ko mundia ka tokoratin ta siya kukurera bulis special rare bulis di alla dia kal dulway sing ngani yegi del percentage el kongera adal el tintram din mo ay say maging mali all to segi del ngaralla akdir kal medengel kung ani abi asal la el loru el kukirel tal toratin hindi ka madir ka gimal dir ka tel la el pangaringil ore dingel la misel kuk leme asal to el la chen sala agi kuk maldi mubul mo segi del kuk asal pasal la am sulang ako len sula director tel ratin tabay blitokla Legira adra blu diaglo tint arbulisa o tintam lirit. Lengari anger lil girama kita bay mil taklima adra blua adra letril mora al sela mil gol ge kita angara am linse ol de geda gertirm mal mering la dom de maradal. Kami sebedung galas golere director. Oye. Que mal ngito ta gole ngara malungil tutaw le hotel al ruwag director tial tintang di mora atau rogu ya lugan di mora yar bolis dia mora dia single betul miliar bolis ko adi da tinte tiamam sisi lom de mergi da ngoro ya ise yito al masaula goler mal masaul le igamra el gim el bangal mondara bekil jilje endi a rebega ngatal si el witness nga Klora te do bar pulis am lammat tiget la tora tinta
mangarian adal olbi la lulam la matiget alum tu mambre la aku berar mu el altaim sisi aurior alul mugduk mambre tel toratin aku change alla ra toratin sate alla sarjun pedang al midira al gukul share baby information المسؤولة ديريكتور دي بوقت لا يقل تجينيل ويقل له لقي قال تقولاتين تصادر أقول كريانا غير أقول مورا وريور إن ويقل له لقي فايس بريسيدنت الهوتل أنبوردرا مينستر كمام أقول تاجي قط مكلمام ما أقول كل سنة وريرك أقول مورا بلا بوليس المور أوبيسرا مينستر المرا ليبور المرا فاينانس المرا أولبيل يا لاستر أضرب له Hindi kumral wase hindi ka adal tangring ali all tringi makumra malumra nga sila ko wala wase alang ali omo tangali albulis malubang adralo enforcement e mo ko tong director man to ay sa kama mamrut awror magimgot maklile la agirel morar bekala daka tasen daka apaftalo man sound ay director nga niya tara ko leren sebelum kalmalas malungin bay ko la enjoy kal Okay, mal lungil tuta ko lang nga raer. Oy malungil tuta sado in ya karikal mora ang ilang director Maribeka. Malungil tuta la ko kami tero el bolis mal so halogel wa sai kal tinten dia kadaru lam lider tintel protector gidra klal da sils. Ay kal ergan di senram lira ang on edi dia kada file tel kal kol tele la sil sa ko mutum si tel ergan di son saya an so kalogel wasing sabe edel haraw sin $50 ngua a 5% ngun di mereka gel saidra ay kanga kal madal maptila lakal mereka tadingin di ungin idil sabihin mo talgim lor ka dia kalkol ta sa amnay ko mal misulang mal masawla koler etil ay gidel nagaril waseng persel ko $50 mo kukloli atara matol kuk tilal percent ng waigel kulukol wasesel kim test ya ki testero kuy momnelo asi katol tirak ra gidel percentage Kau melharau mal uben segera dir bukti tadal 5%. Mal masaule mamang akmal oyang ngertil al tokoira climate change. Tal tokoira mung diwaigel tibokpot taklil wating direktor wase agi mal jol tautralla. Mung segera blal dalil wase direk kalgi momes yang mula mobil era atar olbil direk kalmlat kertil ay del tretal maigel tingla sa dol wase agi bay ngaram alin si omes ramil kolga. Hindi ka tumral wasing tilay kita tirak base ra climate change wasen di ko mamakmal diyo ultaw trala asil marmala agi diyo ultaw tring sida ko niya nga lamar polis sulang sula sa Argentina ng Rangala okay nga niya tragolere direktor sa bedang ng waer Ajay que malungil tutagoler ng raer oy malungil tutaw le ko ka sa doing ka direktor ma nilayat siya ay ora nilale bulis akman ba nga sulir la la security maraba iwayo dam gide del mede nga sulir la awre leader malungil what protector interest la boy tiagi dagel mo director era March 3 emergom la niya denwal del center ni le wa patrol Sigilo abengwa gible di portra. Ari asine giblem di portra ni. Tia tora boy. Adro baboy so matmatong dua minir taringi lenga. Mara amra bli mam tretra ngalga matna ni silmel to tutak ba gigor. Ya jim ko na ngarabe. Auri fer mam moranan wan. Madi gol ranan wan ngari ardir ma de wagi awu. Gilel ngai gidel ar bak mistria location tirgal witnesses bose como mistri tirgal tedel al buig estul mestra petele ngal ar ya abulu nan wan adin nakal bo street tirgal ar
instead da mo bay mo mystery gal aden bay gal narakin gal البوليس عملوا مثل أكثر جاي بالبوليس يوجر أكثر لما الإنسيدنت قال البوليس أو شيء من أقول المستوى البورني إنتنسيون الغاو جاء السؤال النهي مركز عاف السؤال الأول بيا البوليس أكلبوت تقول لهم ما إنفورميشن الغاو السؤال البورني ويقول جريء قال عاف البوليس اللي أوتي أجد تقول من هذا الأسلام imal mo magakon malung na program no sa ever mo kiyang mo kami mo rin extension no kami at the same time sa level o bisa vice president imaga aven en swera den wa litiam le weekend time o man sulang me igang malung na tuksyo mal masaula koler sa doy أوريو رسال بوضع بلغ التال بروغرام يقمال لي من المال تلمورا بلا بوليس المو سيرا بير التاجير الديت بلا البسكاق مو مدغليل مو غرادي لوب مال تكون موضوع والمير نشيغل انتيريني يا هذه لونغي لك بايكو تان لامبير غاغرا بلا بوليس اللي قوبال 24 hours الغول مسترير أضرب واي مبولو دغلي من غانيا غا كانسير نرغي مو emergency تشيلو مقضون number nga 775-6215 meng alsum mori awai gigi di korangan ya sebekren kan si emlo mo kodong tian number nga yak chigi trial appropriate la adal mo sira bele la gidel toy kom sulang sula director ngarian muter tara golere komen aktilu laste manamotor laste malgora sembrian ku enchotel okay sulang ngara ere koler Ale total sadoy total mora director marin energi akumda suen dia kalma di mereka suli ora da ngalang audio la kalmok moy toka ora omli mo romara beluma omli mal claro nding al pulis angi mo clauleli kalma di mereka suli la bekel chil kuk no sergit pada safety kita trabalu ma tulungan lagi ada lak di kora ul wasecele kuk kalen IE arung ngatila kalen ngalinya kuk mal di melek kali mortir leng tiagi director sabedel lo ngsortir lo la mitel gar matro la draxa blue belaunding kadram la motel gibel simbaileng albebi la tam di dal ngi akla mo moltra to la gali malu ala mom ngel wasi o qaw anga mil kala mon segidel ku confidential to la ko witness malu ben ko informant la lo ngeo gila la community lo ngeo la NEA kulingit wasi el workflow se klisi la ko ba berotol mal seifa nga kawai nga sebe lo ngeo lo kol ko sorti la ureli la ko kelgib sabe également que clorungul waseng ka selva aktil dal el toba da clear la ngidil ngala to la tigi la to investigation stil man mamala la community adara balua willing lo ngoseu man diga mo ko lo waseng tila gidin sel mak mokul gilam adala aklama selva akle yowal mon sel di aklo ngi gi del to da gi ga dara ru ngi mergo ngi mo ngani se bakren ta ga gi de tulunga la gi ma ko ngala le mortal se la blu ma hopen ko se bem William se se mortir ngo ga ngi so se gi di ya gotak man nga suli le tora ma malal mitel gara maral merio marbu ga gora na mosata le lak ya dru tel ga ngi sel be klaven se المكتلمو لقل سال مال مغول وشويه غدا مغودي لوغيل غدا كلاز ديال سوات كالتوال لوستا غدا غلا غليل هذا لو غلا غدا كلاد رابلي مغلام اكمل دي منغا سولي وسيغي دي تيم غير غانسن نغاكي كمان سولان ديريكتور man sula golere Salvador malgoramo ngilarngu de moklarngu chel do tengil putangarian ngarablu diregal ngosiurgit diregal meskida atanga kraigal urol tongot mokla yes arbuli samral 24/7 lorior kita ka kuk ngarabli de enjoy gel
privacy rigi maigel dorul igel concern ringi amal direct al dimomrek tal program igiblo nga amal ado nga amgel ku ka director NEA makmo subadi la igel ku concern ringi hopefully chip edel kutmok la igel concern ringi saula Mamsulang director Alonso Goradim lagi kita question namlara Radar ablun meiman sumari ako rasam mutul mo smria program kita mo spare time Sula Salvador again ak malurang asulem bertal kluta lo susutirya rogul listeners will total more tirgel kuk no sob iltun in mertal station ka orange tel program agi melas mo wan maktukud mel mera smada gai del kukra reng ra adravlu kama ma ultimate al muktikar kama maigel bil ol kuk lora olingi terkama ma vice president el kuk langar adrual mal tokor omul ma klau korreo radrong let yang umral wasi alboni omul mora adravlu ma klau korreo radrong let dire kalau lodrsi osisun mergit already our police are blue belaw adiga alsal mal mo sophisticated it's the blood wa fingerprint and DNA aurora mal diultuy ra ar witness segi dagi train rule segi del qorat long la ma adravlu mongil dire kalsoba mel lagi educate ra adal wasi gagi ta tokoral la muncip edel mo blakatak keringi mindi abo mo o tumilyan la ya ulule pom pol kitarngum dire kal betul time lagi belam musutrer adal matiget ratint ai dire kal matingal kumay gambling laral as much as possible lagi ang sirtir are bega ano tol bolsis braige lagi askra adal memta kutmok lam di lagi ngosutrir hindi ako ka ma repeated offender ba ika nga na mo di alsip edel tumatingal kumo temen-temen la iyet temru ringi wase hopefully se edel mo blulu di amra ringi sado ya kama meda klisi amra aigang aiga digergeri la mosma de tira mo do de bisel belcel mai gidi hospital te alle kamal musulara tal kuk time nes am mera station e kung ter nga ma entire Ministry of Justice especially Vice President tirgal employee ra Ministry of Justice kurang asulem bertal-tal. Tidak kalau satu Allah mereka magi dan melanggar sorry pol tungul los berita program ini. Saula director ya kakti rakdi mo kurang asulirar adra blura ayagi dalgi mo maklat kal tokorala direkal yung marang alwase ang alam ba direkal kira safety adra blue Direk kelungila ko ordin surang mamra adra plura tokolatit sel kim stopper tirel direk malol tirakle makti turang asaul ra ngil kau kledmra ma kling seura kuma marbulisel makaludore ya ol total el girila safety ra adra blue sulang